Kuria na hinaholongan ni Tuhatta di dia pemarenganan ajupak kita di tahun 2021 di bagasan hatani Tuhatta asagai pasu-pasu jalalas niroha di perngoluan keluarga na kaprofesipe martangiang mahita asini roha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhatta na tersurat di Rom bidu 4 ayat 10 sahat rodi ayat 25 onma hatana takasma tangihok kamu jala dipahusor-husor dohok tenggan nagabe bohal ni haporsyaon pertodio do hanguluan on mahatana aidada marhites yan patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tupoparan na madok ibana manean portibion marhites yan hatigoran nasian haporsyaonido ay out akka siradoti patiki gabe panean dang marguna haporsyaoni jadi pesan ma baga-bagai ay di horhon patikidor rimas alay anggoso ada patik laos swadong do pangalaw siyon dibaheni sian haporsyaoni do baga-bagai asa sian asini rohado ay naing hot baga-bagay di sadok poparan nai dada holat didongan sapatik ni si Abraham doho do didongan na sa porsyaon ay amani hita saluhu na do ibana hobarto na tarsurati hupabakid doho gabi amani torop bangso diadopan ni debatamay na hinaporsyan na si Pangulo akan namate jala si Joe na suadong hiyan gabi adong maralohon na sa pakirimod do haporsyaon na makirimi asa gabi amani torop bangso ibana o barto hatay songoni masugot poparan mo dang na olo gali haporsyaon nay paidaida pamatang na nahira so mangulubi ay nunga 100 taon ne umurna nang paidaida si Sara naong saep ladangi dada ologang guruhana manadikon na porsyaon di bagasan di bagabagan de bata ay lam tituguna do tahe ha porsyaon na jala di parsangapi do de bata ay pos situtudor hana tukdo gogoni debata patupahon na pinarbaga-baga nai alani idaw bahen na diradzumi gabe hati goranna dada alani ibana sabing ubahen na tarsurat naong diradzumi tu ibana itape ditatap do disi ay sirajumat do nang tuhita haporsyaw di bana napahehehon Jesus tuhatay siyan namate ay di pasahat do ibana ala ni pangalosyotay jala di Pangulo siyala hati goratay ido hatana kuria na hinaholongan ni Tuhatta adong do opat pokok marhite-hite hata ni Tuhatta ojahan ni haporsyaon partodion dohot pasu-pasu dihita sian rom opat 10 175 naong baru usaha laho papossor rohatta
asa toktong marsihohot haporsyaon jalapos rohatta di baga-bagan debata na barjolo alani haporsyaon do si Abraham di pasitong. Abraham dibenarkan oleh karena iman. Ido posisi ni ayat sada satu ayat walu di rom opaton. Molo di asi debata pe si Abraham jala di pasitong debata dang alana sempurna manang sikop nguluna. Alai alani haporsyaon ni si Abraham do Tuhanido. Odo hal na paling mendasar antara haporsyaon ni Yahudi tu haporsyaon ni Kristen. Halak Yahudi mangarajumi ala usahana sabing do asa tung dapot asini rohani Tuhani marhite na mangulahon patiki sabing secara letter. Hape molo haporsyaon ni halak Kristen marurat tu haporsyaon ni Kristen na marozahan tu pamikirion naung dilehot Tuhani jala boy doi jalo ni zolma di bagasan haporsyaon tu mangolu pikiran na mga tusi alay haporsyaon ido na paling pokok do utama marpakirimon asa di pasitong debata. Napaduahon Abraham do amane na porseya. Nangpe di ayat 12 di bagasan rom opaton di do disihuhut do ibana amani akka namarsuna. Alai di ayat 15 di rom bidu opaton takas do disi ay di horhon patikido rimas alayang goswada patik la swadong do pangalausion jala ditekankan ma sian ayat 12 gabi disirai di sodang ayat 17 songonon hobar tu natar surati babaki do hogabe amani torop bangso dang alan marhite parsunatoni alai marhite haporsyaon nido pangatusyon ni Yahudi naung otomatis do jalaon nasida pasu-pasu dohot asini roha ala poparan ni si Abraham naung mangulahon parsunaton songon si Abraham. Molo di paran na baru ido ben na tegas jala keras do Johannes Padidi mamicang tuaka parise na mangarajumi poparan ni Abraham idok si Johannes Padidi do sian batuoppe boy do bahenon de debata gabe poparan ni Abraham. Lapatan na di si molo tutu do poparan ni Abraham na tunduk taat setia tu debata ikut dipatuduhon doi di bagasan panguloyon do hauduhon. Takolah sekedar patuduhon na kulau kami do patiki. Ale dangarong hauduhon ketaatan dohot mar panguloyon. Ido kesalahan ni ala Yahudi. Ale takas do padohan ni Apostol Paulus di Rom bidu opaton dang amani parsunaton Abrahami alay amani akka na mangulahon marhite na marojahat to haporsyaon nga disibe hauduhon hauloon dohot kesetiaan na laho mangulahon sahat ro di ujungna nanidok ni debata napatuluhon di pasu debatado Abraham alani haporsyon ido na ditekankan dia 10 tolu 1 10 pitu di rom bidu opato Abraham dohot paparanna majalo pasu-pasu siat tuhatai
dang alani na mangulahon pati kisabing alay marhite ha porsyaon na tutuhatay do hata baga-baga najar janji ni debata na pinakkin ni Apostol Paulus dison ima hata evangelion manang epanggelya marlapatan sada janji sada baga-baga tu sahalak na sopola adong syarat on mananido na asini roha kasih karunia nakpe danga palapatut jalalayak Abraham majaloi molo diukur sian standar ni Tuhani alai na pasti di jalo do baga-bagai janji ni tuhatai marhite asini rohan debata haporsyaon ni si Abraham mar panguluyon mar hauduhon jala torus sahatu uzung ni nguluna na paupaton marhite hatotugu hahohot ni haporsyaon ni Abraham di jalo do halongangan tanda mujizat ido penekanan ni ayat 11:75 nakpeda nga pala adong parsyajaran na mangajarhon dasar ni na mangalehon parsyajara pada saat dingulo ni si Abraham uzui alay Abraham toktong do makirip jala porsea tubaga bagan debata nakpedang arong dope perkembangan di ilmu pengetahuan songon natado pisaunari nakpe umurna nunga pola 100 tahun inatana pola 10 tahun nunga masa menopause mula secara ilmu medis herana sama mungkin kabe menjalo dapotan keturunan alai disima buktina dang parbinotuan ni zolma manang ilmu pengetahuan ukuran tu huaso dohot silehon-lehon ni debata na sobungkit benian boy mendapat peparan keturunan saya herana so mungkin nama baga-baga ni Tuhan isaut alai ala ubal gado haporsyaon ni si Abraham sian keraguan na kebimbangan na ujung na tadda halongangan mujizatipe sau do na pinarbaga-baga ni debata gabe di jalo do poparani obartu na binaga-bagahon ni debata di ayat-ayat berikutna sebelumna di mana di kitab Musai songo bintang di langit bakat songo pasir di laut ido satu sonari berengotta dak kabila nga peparan na keluarga ruas ni huria na hinaholongan ni tuhatta marang di DP maringanan satu hal di konteks ni Rom bidu opaton ima perdebatan antara Yahudi do non Yahudi tarengot tu patik dohot haporsya sasitongna dang soal patik na 10 na pinasa debata di taman ujung mardalan na sida sinay na do nay dak patik na 10 di persoal ko nalay patik ni si Musa do magoda kuaturan baik soal mardalan di hari Sabat baik soal pakaian dohot aturan-aturan na asing ido nay perdebatan na sida sasitong na di Galatia 3 ayat 24 bode sahon ni sude na tumangihon jami taon Galatia 3 ayat 24 gabe songos si parorok do patiki jala ido na ditekankan di 15 songon nahuzahan nakinani adi horhon patikido rimas alayang goswada patik laos swadong do pangalaw siyon
Patik dos do itu aturan. Patik dos do itu norma-norma. Patik dos do itu etika. Patik dos do itu estetika. Molo marpahian manang nai sepehita aturan doi. Norma doi. Etika doi. Alani ido nang marhite nama saon saya jok do tabigi, ini kan zaman kebebasan antara jenis kelamin feminin do maskulin. Manang nai dia pe portibion molo bawa do mana boy do di haluk kallung bazunai buka dada. Alai buka dada maha makaburu-burui. Apakah itu pantas, sopan, sesuai itu norma, etika, estetika? Berpikir. Kebebasan, aturan. Soalnya do mardalan Asia Tenggara kita berjalan udah diatur. Kenapa nggak bisa di tengah? Bisa, tapi apakah itu pantas dan layak? Itu aturan, itu norma, itu etika, itu estetika. Soalnya do pernah punaon toho dorong bagas mujabung. Tapi di sana ada aturan, ada norma, ada etika, ada estetika. Kalau orang lain masuk ke rumahmu, apa itu saudara kandungmu? Jala ido paham eksklusivisme, dohot inklusivisme. Paham eksklusivisme, ima na selalu menekankan holat diri na sumitong, kelompok na sumitong, agama na sumitong, halakat daw. Itu salah total. Kehadiran Yesus Kristus tu portubion laho mereformasi, metransformasi hidup. Kita tetap beraturan, kita tetap bernorma, beretika, berestetika, tetapi kita tetap menghargai perbedaan. Haporsiaon nah ditekankan itu pukon arang istilah di teologi predestinasi warna. Hak kedaulatan, hak mutlak na debata lahu memberikan sesuatu, apakah dia harus menghakimi, menghukum, memberi. Kira-kira itulah arti daripada predestinasi. Alai kosado hita tu heber 10 sada do haporsiaoni. Heber 10 sada. Haporsiaoni pos ni roha do dia kasih rimon jala pamoton nato tu taringot tu nasoni ida. Ido haporsiaon. Dang ya haporsiaon songon logika na boy tapi kiri do nataida do tabigi harus seperti menggigit cabai langsung pedas. Tak songon haporsiaon. Ada proses. Sabar hampe sabar doi mana, tabah doi mana, patuh dan setia tetap menunggu. Itu haporsiau. Bahkan haporsiau ini tidak ada kebimbangan sedikit pun dan keraguan. Pamana mau mangan au atau mangak kamu makan mie, setelah disuguhkan tujuh lutai, kita yakin dan percaya bahwa disuguhkan ini baik untuk dimakan. Bahwa disuguhkan ini memang tidak ada apa-apa di sana yang membuat kita sakit. Maka kita yakin dan percaya, makan. Tidak ada keraguan. Coba Anda ragu, bimbang, pasti itu tidak dimakan atau hanya dibungkus, setelah itu dibuang di luar sana. Iman begitu, tidak ada keraguan satu iota pun, satu titik. Bahkan di surat Heber, takas do hati dakot disi songot dia do haporsiaun ni Abraham, songot dia haporsiaun ni Noak. Alai dakolani iko berengot do haporsiaun ni Job. Diuji bana. Habis hartana. Habis yanakon. Bahkan satu nama lala daging naon. Pada saat tidak ngarong ubah ini bau magigi diasingkan ibana.
dibeakon hata bata. Bahkan ina tanah sadiri madokon burai de bata. Alai marhiti hapor siaud ni si Job, taat, setia dan tunduk. Dia tetap bertahan dalam penderitaan. Endingnya di akhirnya berlipat ganda Tuhan berikan. Soni dah hapor siaud ni si Rut. Dilehos si Naomi do kebebasan tu paromen nai si Orpa do si Rut asa mulak tu bangsona, mulak tu keluargana, bahkan mulak tu debatana, mulak tu agamana. Molatazaha bukurut. Bakas si Naomi madokon ay muli piaudang mukitar paimamu danak nasianau. Ima memberikan kebebasan asa mulak si Rut, alai si Rut naung betul-betul parumain naung satodi sa perasaan sa pikiran dok si Naomi dang pulut rohana dang tega rohana pasok buhon si matuanay naung mabalu naung tilahaw ni bahin ay dok molotazah di bukurut tu dia holaw tu si do holaw di si marborngin di si do marborngin bangsom bangsok ku debatam ma debatakku suatu sikap menantu yang luar biasa motivasi itu sudia ke menantu dok calon menantu. Alai puncakna di Yesus Kristus ima. Ubal gado holong ni rohana. Dohot hapor siyaw na siyar rimasna. Bahen na rade dirina gabi korban ni patiki. Aturak kita hiad do gabi tertulang, terbunuh. Alai marhite holong na hapor siyaw na Yesus Kristus tuhatai gabi ibana do gatita. Tu hau pinar silang dohot hamatiani. Patik song si parorok deh, pajagahita deh. Asa unang liar lakka. Asa teratur. Sadong norma-norma, sadong etika, jala adong estetika. Jala patik ni Yahudi, patik ni si Musa na ganoran na lobyo 600 tang mampu na sila mangulahuni. Jala ido natahadapi sa unari magudaku aturan. Tapi ternyata pembuat aturan itu najut mengalanggar dengan kesadarannya. Patik na ngadun. Lebay do otik patik bahkan 10 do patik na pinasa debata di dolok Sinai ipe diulahon. Tu debata dohot tuak kadong ajolma Matius 22 tulupitu 140. Ido patik raya. Jala sunat tanda perjanjian yang debataro siya barhamdui. Dihita halak Kristen sunat ima baptisan kudus. Dasar teologi, dasar Alkitab rom onom tolu dot opat. Jala ido nasahat tu hitanuaing tanda ni sunati baptisan kudus. Mardom tu sima hamu kadong sa porsyaon arang dua ilustrasi na nang sidohonok ku siat turpukon na barjolo arang dasara direktur utama na nang pensiun nama jala ikon siya na kastap naudo buton na panggati na menjadi direktur utama. Bisa datiki di uzibana ma mangalehon bibit bibit padi tuak ka calon-calon pengganti nai. Jalo hamu maon tanam, rawat dan kerjakan dengan segenap hatimu supaya dia tumbuh dengan baik. 3 bulan ke depan bok kamu mamuse sahuida jala akaise na betul-betul mangulahon jala setia tu perintah ima gabi direktur utama. Setelah 3 bulan adong masalah satu tapi dung pagi-pagi di dok kumatuin natai dang mungkin buanokku ngahu coba husuan hutanom
kusiram, kupupuk, kurawat dengan segenap hati dan usaha upayaku sendiri. Aidang tubuh. Hape kana asing tubuh mekar dengan alai Roma inatai kan nung ngadi beko be sian nasa roham, sian nasa pikiranmu, usaham, upayam, ya udah bawa saja, beritahukan kepada direktur itu, ini hasilnya. Bukannya tidak kau kerjakan dengan segala pertimbangan, pergumulan di dalam doa. Berangkat masude akan calon-calon pengganti direktur utama. Dong di ruangan di direktur utama sudah membabat di jolona. Adong memang natubu dok denggan, mekar, indah, elok dipandang mata. Alai nasa daun merasa mana murung, kolani mana suatu. Akhirnya dilihat direktur utama mak kesempatan tu sudah nama doko kata perpudi mana sotubui idokon mana nama. Mohon maaf Pak Direktur Utama, saya juga menerima bibit dari Bapak, saya tanam, saya siram, saya rawat, saya buat usaha upaya saya dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak tumbuh. Inilah yang saya kerjakan Pak, dari hati nurani saya, dengan segenap hati saya. Terima kasih. Ujungnya Roma Direktur Utama Idokoma. Saudara-saudara, calon pengganti saya Direktur Utama, saya akan pensiun minggu ini. Maka Direktur Utama jatuh kepada saudara Ahmad, kebetulan Syah Mak Warni, nasotubu bibit naik puasa. Ternyata uju di lehot Direktur Utamai BBT ngapar joloi direndam terpanas asamate. Artinya tidak memungkinkan bibit itu tumbuh. Alani dokoma buasa tumbuhnya berarti digatihamu Anda tidak jujur. Yang jujur hanyalah Pak Ahmad, karena memang betul tidak tumbuh. Alani saya resmikan pengganti saya Direktur Utama adalah Pak Ahmad yang sungguh-sungguh jujur melaksanakan. Intinya di sini orang jujur pasti mendapat kedudukan dan akan dipercaya dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, adong dosada buku Nasinurat ni Andar Ismail, satu pakar pendidikan agama Kristen, tentang tulisan Rabbi-Rabbi. Di tulisan ni Dr. Andar Ismaili di dokon nama yado mardalat Tuhan Yesus Kristus nunga agak botari rabdo sisyanna di sada tempat alai lahu manuju tempat peristirahatan ko buluson na sada duluk nuse hape nunga zamonom di bonani duluki di doka kesisian naima guru isom mahita maradi isom mahita mangan dok minum Yesus Kristus mandok daong di bariba addo zolosai dulukum ngagudang marungut-ungut guru Mesias Tuhan ratsoy boto ro pikirat perasaan ngamawas ngamale ngamat dati ngaluja songni maungutu Yesus mandok baribad alaya dorang so baribak kita sudah mahau mabuan batu sagurang ni gudangna lao Yesus terus deba madok idea do guru don Mesias do Tuhan don ngai boto luza madate male mawasiba tarhonara pe mabobbat tu bariban halaya dong do nasetia adong nama bobotul gudang borat alai
penuh semangat alairong do diba tung ibu manasa kebiri tagili duk sahat di bariba idok Jesus mai somma hita maradi somma ta istirahat pai matala jutus sugut jala hudul mahamusude di bai mabatu itu jolona sudah mababain idok ko Jesus ma isomma hita istirahat menginap jala somma hita mangat dok minum alani pasu-pasok kumabatu na binuamunaon gabe si panganod do sinumon sabor nginom bako kamu mana bos saotik na sa gabiri peraturan sa tuhatay dang boy majalo sa dongan bako kumana sao idila mi sabor ngini songoni magodangat zolma na holam mga sahop pikiran na bahkan menyalah ka Tuhan hapor siyaw dak songoni alani tanamkan haporsyom memulai sadarion tutuhatay pasti yang terbaik do sude di ujungna songos Abraham namar hauduhon mar panguluyon bahkas sahatu peperan nang sala omu songoni Abraham menjadi tolok ukurmu di pasu-pasu tuhatta mahatanau di ngolum di parsaripyommu di keluargam di profesim gabe pasu-pasu mai jala hanguluan matang yang mahita mauliate matuhan pasu-pasu mahatam marhite-hite tod di parbadia margugi hok kami asa togu haporsyon nami songos si Abraham ditonga-tonga ni parangulon nami dok mangadopi era hamajuon di partikyon nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jaloma tangiyang dohot Panginoon nami siroham. Amen.